Okay, hirap na. Dahil okay, Nana, talon. Okay, mag-start na kay Sir Tony. Number 19 sa Kulinay. Okay, sir, Merry Christmas! Picture! Merry Christmas! Kay Sir Mulo. Number 1. Wow! Okay, thank you, Merry Christmas! Kay Ma'am. Number 10. Ate, number 10. Kuya Dance Boy. Ate. Number 2. Number 2, thank you. Isa pa, number 7. Dali, ganito. Merry Christmas. Number 3. Sir, sa'yo mo. Okay, dito lang natin. Number 6. Sakto? Number 6. Okay, Imaga. Merry Christmas. 12. Merry Christmas. Number 8. Kinsa pa man ang wala? Ako! Ako! Kay Jim. Number 5. Merry Christmas, Jim. Imate. Number 11. Ang kay Ate, number 12. Wala ni Bani kasi Christmas gift. Wala na.